हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू कोंकणी फिजिक्स. दोन तरेचे मायक्रोस्कोप तुमकां आसा इन युअर सिलेबस, एक सिंपल आणि एक कंपाऊंड मायक्रोस्कोप. सिंपल मायक्रोस्कोपाचो व्हिडिओ हांवें हाजे पयलीं काडला. तो व्हिडिओ जर पळयत आनी मागीर हो पळयत न्ही जाल्यार हो व्हिडिओ सारको कळटलो. ओके, आतां त्या व्हिडिओन एक बारीकशें फाटल्या व्हिडिओन तुमकां जाय जाल्यार हांगा आय बटन दिता, प्रेस करपाचो डायरेक्ट मेळटलो. त्या व्हिडिओन एकूच एक्सप्रेशन आमी काडलां विच इज कॉल्ड एज मॅग्निफायींग पावर ऑफ सिंपल मायक्रोस्कोप. इट इज गिवन बाय दीस एक्सप्रेशन. आनी हांगा आमी अशें धरलां की जी इमेज जाता न्ही ती डी डिस्टन्साचेर जाता अशें धरून हें केलां. डी डिस्टन्स म्हणजे तुमकां खबर आसा, डिस्टन्स ऑफ क्लियर विजन, लिस्ट डिस्टन्स ऑफ क्लियर विजन, दॅट इज द एक्सप्रेशन. आतां हें आमी कंपाऊंड मायक्रोस्कोपान यूज करया आनी वी वील फायंड द मॅग्निफायींग पावर ऑफ कंपाऊंड मायक्रोस्कोप. हांगा बेजिकली हें डेरिवेशन न्ही खुबशीं एझम्पशनां आसा, हें डेरिवेशन लिटरली पाठ करचें पडटलें तुमकां. पळयात तुमची स्टायल कशी ती, टू रिमेंबर फ्लो सारको समजून घेयात. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आमी काडया आमचो कंपाऊंड मायक्रोस्कोप. सो हांगा कंपाऊंड मायक्रोस्कोपाक दोन लेन्स जाय. वन इज कॉल्ड एज, विच यू ऑलरेडी नो, थियरीन सगळें सांगलां. वन इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टीव. दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टीव. ऑब्जेक्टिवाची फोकल लेंथ इज ऑलवेज लेस आनी हांगा फोकल लेंथीच्या भायर जर आमी ऑब्जेक्ट दवरलो जाल्यार इट विल गिव अस अ रियल इमेज. सो इमेज काडया, रियल इमेज. लेट्स मेक अ रियल इमेज ऑफ दिस. इमेज इज वॉट हियर. फ्री हँडान बरें जायना म्हणून हांवें अशें केलां. सो नाव वी गेट अ इमेज देर. हांगा इमेज मेळ्ळी आमकां. सो हांगा आमकां एक रियल इमेज from the objective create zali. Let h1 be the height of objective. The object. h2 is the height of the first image. Okay, which is real and inverted. Mashi magnify zalia, right? A little slight factor on magnify zalia. Ata hi image will act as a object for our eyepiece. Eyepiece is little bigger in size, so आमी कितें करया, आणि ही इमेज अशा जाग्यार येवपा जाय की इट हॅज टू लाय बिटवीन एफ आणि ओ, ऑप्टिकल सेंटर. सो लेट अस सी द एफ हांगा घालया. लेट अस सी वॉट यू गेट. सो एक बरें जावं ना. ओके, चलता है. सो लेट अस सी आमी कितें मेळटा तें आमकां पळया. लेट अस सी. सो इतलें धरलें जाल्यार इतलें आमकां अप्रॉक्सिमेटली दिस मच मस्ट बी द फोकल पॉयंट. दिस द फोकस. So, एक वता ray is going this side, appears to go on the other side, and it goes there. दूसरी ray जी होता, it goes from that side. Yes, appears to. Fine. Okay, I almost correct. So this is the place where आमची तिसरी image form झाला. It's okay, खंय जाऊ न्ही, doesn't matter if it coincides with any point, doesn't matter. This is h3. हांगा आमची तिसरी इमेज जाला. दिस इज अ वर्च्युअल इमेज. आतां फायनली कितें जालें, इमेज आमी अशी दवरली, आमकां मेळ्ळी उलटी इमेज, अ व्हेरी मॅग्निफायड इमेज. ओके, बेजीक थिंग इज प्रिंसिपल कितें, द ऑब्जेक्टीव आसा पळय, दिस द फर्स्ट इमेज एक्ट्स एज अ ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेन्स, रायट. सो दिस इज हाव बेजिकली कंस्ट्रक्शन इज. मातशी प्रॅक्टीस करा, तुमकां कंपाऊंड मायक्रोस्कोपाचें कंस्ट्रक्शन इजी जातलें. सो हांगा इमेज फॉर्म जाली, रायट. नाव वॉट वी डू इज, आमकां खबर आसा मॅग्निफायींग पावर. Magnifying power is given by m is equal to m. Let us see, 1 minute. Okay, पहली एंगल काढया. Let us see, पहली मार्किंग करूया. This is V E, that's करूया. This is U E, U O. The object distance of the objective, this is eyepiece. This is the image distance VO from the objective, and this is the UE, the object distance from the eyepiece. पयली मार्क केल्या मागीर आमकां मातशें इजी पडटलें न्ही. and this is the image distance of the eyepiece. चल, नांवां जाली. चल, आतां कितें करया, let us see the magnifying power that is given by 10 of beta. कितें बीटा आनी अल्फा सांगता. 10 alpha. Beta is the angle made by the image and alpha is the angle made by the object. At the angle made from where to what?
एंगल मेड टू द ऑप्टिकल सेंटर. आता इमेज खंयची फायनल इमेज. एंगल मेड टू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आयपीस. दिस इज द एंगल. सो हे जे एंगल आसा दिस इज कॉल्ड एज एंगल बीटा. सो दिस एंगल इज बीटा. ओके. सो बीटा खबर आसा. अल्फा कितले. अल्फा जर कटतलो जायत आमी जशें हांवें पयलीं सांगलां आमकां एजम्पशनां घेवची पडटली. वॉट वी आर अज्युमिंग. एजम्पशन 1. एजम्पशन 1 कितें तर एजम्पशन बरोवया. कितें आसा फर्स्ट एजम्पशन कितें तर आमी ऑब्जेक्ट is placed at image distance, right? So this is the same thing what we did earlier. So object placed at image distance. This is the first. So आमी समजया की आमचो ऑब्जेक्ट हांगा दवरला. So let's make it red so that it becomes a little bit. हांगा जर दवरलें जाल्यार आमकां जे एंगल मेळटा टू द ऑप्टिकल सेंटर इट इज दिस एंगल. अशें पळोवन घेयात हां. दिस इज द एंगल. सो दिस इज योर अल्फा. दिस इज अल्फा. आता पर्यंत कळ्ळें. व्हॉट इज अल्फा, व्हॉट इज बीटा. बीटा इज द एंगल मेड बाय द इमेज with optical center of the object of the eyepiece, and alpha is the angle made by the object with optical center of the eyepiece. So दोन angle are made, right? So what is tan beta? H1 is to H3. Okay, tan beta कितें opposite upon adjacent, that is H3 upon V, and this V is equal to D. आमकां खबर आसा कित्याक आमकां जर एक्चुअल जो मॅग्निफिकेशन पळोवपाक विथ क्लॅरिटी जाल्यार आमकां इमेज जी आसा डी डिस्टन्साचेरूच पळोवची पडटली. अदरवायज इट विल नॉट बी क्लियर, रायट. सो वॉट वी आर सेइंग इज tan बीटा इज H3 upon D. सो दॅट इज H3 upon D. tan अल्फा कितें दोन्ही सेम न्ही. दिस इज दोगांची हायट सेम. आमी जस्ट शिफ्ट केला जाल्यार. सो दिस इज ऑल्सो H1. दॅट्स H1 upon D. सेम distance D only. Okay, आले लक्षात. This becomes H3 upon H1. Did he cancel झाले न्ही. Did he cancel झाला. So this is what you get. This can be little bit modified. We can say M is equal to H3 upon actually त्या खातीर म्हटलां हांवें तुमकां मातशें बाय हार्ट करचें पडटलें. So H3 upon H2 into H2 upon H1 मॉडिफाय केलो कारण देर इज अ पर्पज. सो H3 upon H2 कितें H3 upon H2 दिस इज द मॅग्निफिकेशन ऑफ लिनियर मॅग्निफिकेशन ऑफ आयपीस. दॅट्स इक्वल टू M इज इक्वल टू जे लिनियर आणि एंग्युलर मॅग्निफिकेशन. आय होप यू अंडरस्टँड. लिनियर म्हणजे हायट ऑफ इमेज अपॉन हायट ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टन्स ऑफ द इमेज अपॉन डिस्टन्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लिनियर. आणि एंग्युलर इज वॉट angle made by the image to the angle made by the object. So this is linear magnification. H2 upon H1, H2 upon H1. This is the magnification of objective. What is the magnification of okay? पहिली बरीता. H2 upon H1, right? आले लक्षात. So now what we do is magnification of objective पहिली बरीया. This is V. We can write like this. Magnification MO is equal to magnification of objective is VO upon UO. This is linear magnification. VO upon UO, right? हांगा हांवें साइन कन्वेंशन वापरूना. एक्चुअली म्हाका VO इज ऑन द राइट हँड साइड, U इज ऑन द लेफ्ट हँड साइड. हांगा नेगेटिव्ह घेवपाक जाय. हांवें सद्या घेवना. सो लेट इट बी VO upon UO ऑब्जेक्टिव्ह, राइट. सो वाय राइट इट ओवर हियर. ऑब्जेक्टिव्ह आसा हांगा बरयता. दॅट बिकम्स VO upon UO. इतले पर्यंत कळ्ळें. लेट्स सी. What is the magnification of eyepiece? This one. Sorry, this one. And this is the same thing what we did earlier. Eyepiece part जो आसा हो जशें हांवें सांगलां लास्ट व्हिडिओ तुमी पळयत न्ही जाल्यार यू गेट दिस मॅग्निफायिंग पावर ऑफ आयपीस सेम. सो होच आमी हांगा घालपाचो. बट इन दीस केस F is the focal length of eyepiece. So I will write it like this. 1 plus D upon FE. Okay. So this is what we get the magnifying power of the whole thing. आता मुद्दम जर पळयत जाल्यार दिस इज द प्रॉडक्ट ऑफ द टू मॅग्निफिकेशन्स. दिस इज समथींग इंटरेस्टिंग. म्हणजे कितें
आता तुका जर एक कंपाउंड मायक्रोस्कोप क्रिएट करपा जाय, तुका मॅग्निफिकेशन एक लेन्साचे समज 5 टायम्स मेळ्ळें, दुसऱ्या लेन्साचे 8 टायम्स मेळ्ळें. सो मॅग्निफिकेशन इज मल्टिप्लिकेशन ऑफ द टू. द मॅग्निफिकेशन इज 40 टायम्स. 5 into 8 40. आलें लक्षात? सो दिस इज एक्चुअली अ बेनिफिट. हें जालें. आतां हांगा आनी एक एजम्पशन आसा, खुबशीं आसा एजम्पशनां. हांगा जर इन बिटवीन हांव गेलो, वॉट इज अ ट्यूब लेंथ? What is a tube length? The distance between the two lenses is called as tube length. That is given by L. L is equal to, this is for M for simple microscope. For बारीक जालें, you understand? Tube length हांगा बरोवया. L is equal to, what is tube length? Distance between the two म्हणजे VO plus UE, right? VO plus UE. आता जर बारीक लक्षात घेतलें, UE is almost negligible compared to VO. So if you assume, हांगा एक परत, UE is almost equal to 0, so that gives us L is approximately equal to VO. And just another assumption, but now separate so that you remember it separately. So L is approximately equal to VO. So assuming this, the object distance of eyepiece, because technically this image has to be very close to the eyepiece. तशी जावपाक जाय. Okay, जाल्यार you achieve all these results. So that is why this is as application is required. आता आमी VO upon, आता कितें करया? apply Len's law to the objective. आम्ही आता लेन्स, लास्ट टाइम आम्ही तशेंच केलें, लेन्स लॉ अप्लाय केलो. हांगा ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव्ह आम्ही लेन्स लॉ अप्लाय केलो जाल्यार लेन्स लॉ कितें म्हणटा? 1/f इज इक्वल टू 1/v मायनस 1/u. फॉर ऑब्जेक्टिव्ह this is O, this is O, this is O, right? Dividing both sides by VO, we get VO upon FO is equal to 1 minus VO upon UO, right? आमकां हो पार्ट मेळ्ळो. We are actually modifying this part. For आमचे it is suitable for a practical application. कितें लागता तें करपाक. Dependency of what factors creates the change in the image जर सारकी जावपाक जाय, what are the real factors which can be controlled? That is the main purpose. VO upon U हांगा कितें मेळटा? VO upon UO is equal to 1 minus VO upon FO. Right. आता आणि एक assumption. We are saying VO upon FO very high compared to 1. पळया लक्षात घे. Because the objective focal length is small compared to the image distance. So with that assumption, this ratio becomes very high compared to one number. So that we can discard this one. We can discard this one and we get VO upon UO is almost equal to minus VO upon FO. अशी मातशी मजा जाता, असं लक्षात घेवचें पडटलें. दॅट इज वाय हांव सांगता मातशें बाय हार्ट केल्यार तें सोंपें जातलें. ओके, सो V upon UO इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू मायनस VO upon L. आता मायनस VO आमी हांगा कितें केला? अज्यूम केला इज इक्वल टू L. सो फ्रॉम हियर we get VO upon UO is equal to minus L by FO. What is L? The tube length, right? So this is what we get. This is something which can be controlled. Okay. हे जर आम्ही हांगा अप्लाय केलें जाल्यार what we get is M is equal to minus L upon FO into 1 plus D upon FE. In fact, we are getting the magnifying power in the form of focal lengths of objective and eyepiece. आणि कांयच ना पळय. L is the distance between the two lenses. म्हणजे कितें? ह्या एक्सप्रेशनान तुम्ही टेक्निकॅलिटीज आसा पळय ती कंपाउंड मायक्रोस्कोपाची एडजस्ट करपाक शकता. यूज द लेन्स ऑफ पर्टिक्युलर फोकल लेंथ, मेंटेन द डिस्टन्स बिटवीन द टू लेन्सीस एट सच एंगल आणि अशा जाग्यार इमेज एडजस्ट कर की यू गेट द मॅक्झिमम मॅग्निफायींग पॉवर. आता अजूनय मॅग्निफाय करपाक जाय जाल्यार कितें करपाचें? तर ऑब्जेक्टिवाचो जो फोकल लेंथ आसा तो ऑब्जेक्टिवाचो फोकल लेंथ रिड्यूस करपाचो. रायट. सो ऑब्जेक्टिव
फोकल लेंथ रिड्यूस केलो, मॅग्निफिकेशन वाडलें, डिनोमिनेटर आसा न्ही. अगेन आयपिसाचो फोकल लेंथ आसा तोय मातसो रिड्यूस करपाचो. रायट. ट्यूब लेंथ आसा ती वाडोवपाची. So all these factors will determine. D cannot change. D has to be D न्ही तुमकां human being, so it has to be have a same list the distance of clear visions. This has to be same. So these are the factors on which you can. This is the expression, the real expression for magnification. आता practically जर तो जो तुमच्या सायन्स लॅबान जो मायक्रोस्कोप आसता न्ही, सो असो आसना, फक्त 2 लेन्स आसना. देर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेन्सीस for objective. There is a group of lenses for objective. There is another combination of lenses for eyepiece. And the combination is the magnifying power ani vatta. Okay, many times it increases, right? That is the actual thing. But disadvantage कितें? Disadvantage आसा. Disadvantage अशी की जर खूबश्यो लेन्सी वापरल्यो न्ही जाल्यार you lose intensity. जे लायट जे तुजे स्पेसिमेनांतल्यान येवपाक जाय न्ही, स्पेसिमेनांतल्यान जी लायट पडपाक जाय ती तुका पावना. बिकॉज देर आर मेनी लेन्सीस, दे एब्जॉर्ब लायट. थोडे एब्जॉर्ब करता आनी थोडे पास करता. पार्ट ऑफ इट गेट्स एब्जॉर्ब, पार्ट ऑफ इट गेट्स पास्ट. म्हणटकीर क्लॅरिटी मेळना, डार्क येता. सो टू अवॉयड दॅट, आनी तुमी खुबशे मायक्रोस्कोप पळयले आसतले इन लॅब. स्पेशली जी स्टेज आसता, स्टेज म्हणजे कितें, ज्या जाग्याचेर स्पेसिमेन माउंटेड आसता न्ही ताच्या पोंदान एक मिरर आसतलो विच वील रिफ्लेक्ट लायट फ्रॉम आउटसायड एंड यू कॅन reflect it onto the specimen from the bottom. एक ते आसता. दुसरें एक light source आसता which can give a light and it will give the light to increase the intensity of light. Because of this, multiple lenses. Right? Well, this is all about compound microscope. Thanks for watching. Mahesh Toraskar. Bye bye. Enjoy life.